صباح الخير عليكم، السلام عليكم، صحة رمضانكم، صحة رمضان كل الجزائريين. أغتنم هذه الفرصة اليوم يعني في يوم الثالث لشهر رمضان وباش نهضروا على السيتواسيون اللي راهي الجزائريين عايشين فيها، وهو الحجر الصحي لكل الجزائريين. الحجر الصحي الشامل في ولاية البوليدة اللي دوكا ولا بارسيال، وكذلك لو ستريس اللي داروا لو كورونا فيروس ولو كونفينمون اوسي اللي جا في شهر رمضان. دونك حنا لي زالجيريان رانا ماشي غير لي زالجيريان، لو موند اونتيي رانا عايشين اون سيتواسيون ديفيسيل، اون سيتواسيون اكسبسيونيل، ولذا يعني اجراءات اوسي اكسبسيونيل. يقول لك لي سيتواسيون ديكسبسيون ميزور ديكسبسيون. Donc, heureusement que l'État algérien a pris ses dispositions relativement bien à l'avance pour contrecarrer ce coronavirus. Comme je disais, le virus est source de tension, source de stress, ou surtout المعلومات اللي راهي تجينا يعني chaque jour من l'Europe ولا من الصين هذا الفيروس راه يتبدل او يتموت. دونك ولا مصدر قلق encore plus. دونك لذا حنايا ما لازمش نطيحوا في هذه الفخه. il faut pas qu'on tombe dans ce piège. حنا لي زالجيريان نعرفوا روحتنا dans des moments difficiles. Au contraire, il faudrait être très solidaire. Ce virus de toute façon ماهوش راح يطول. Donc c'est une lutte. Chaque بلاد كيفاش est en train de lutter contre ce virus. حنا الحمد لله ما راناش كيما لإيطالي ولا لا فرنسا ولا لي بيي واحد اخرين وين 500 morts par jour. حنا الحمد لله. D'ailleurs, je profite de l'occasion de نعظم الأجر لكل اللي توفاو الله يرحمهم. Et surtout, je rends un hommage très particulier à tous les médecins qui sont sur le front. De toute façon, parce que c'est un devoir national. C'est vrai, il y a des perturbations un peu partout. Dans des moments de perturbation, c'est là où il faut qu'il y ait la sagesse, il faut qu'il y ait la compréhension, il faut qu'il y ait la communication. Il ne faut pas tomber dans le piège. Le virus, c'est-à-dire que vraiment, il nous a très perturbés, mais on finira par le vaincre. Je reviendrai au confinement et le stress. Vivre dans un F2, un F1, 40 mètres carrés, avec une grande famille, les ressources financières sont amoindries, c'est extrêmement difficile. Mais est-ce que on va donner l'occasion pour augmenter la tension fédérale? Non. Au contraire, il faut relativiser les choses. Les chauffe toujours la bouteille à moitié pleine. Il ne faut pas la regarder à moitié vide. Le confinement, il a ses avantages, mais il a beaucoup d'inconvénients. Donc, le coronavirus, le confinement, c'est un masdar qalq très intense. C'est-à-dire que le virus, la famille algérienne, بكري كيفاش كانت une grande famille عائله وتحمي وكاين الجد والخال، ولينا لي ميوتاسيون سوسيال اللي صراو في الجزائر ولينا دوكا يا ربي كوبل هكذايا وما يتفاهموش avec des enfants في الدار، زيد لا طونسيون alimentaire وزيد رمضان. دونك لو كان نخليو روحتنا on se lâche et on se relâche, ça va être l'explosion ou l'implosion داخل ديارنا. Donc mon message انا اليوم, il faut qu'on soit unis au sein de la cellule familiale. هذا لو ستريس هذايا فيه des manières parce que اليوم رانا نلاحظوا بزاف من الناس اللي ولات لهم ils ont viré sur les mauvaises habitudes. الناس اللي حبست الدخان ولات تتكيف. Non seulement ولاو يتكيفوا ولكن ولاو يتكيفوا 4 10 fois plus. الناس ولات تشرب الدواء بلا وصفه طبيه. يروح قال الجاره رقدتي البارح ها كي نعطيك هذا الميديكامون شربيه. Et ça crée des problèmes de santé. وما ننساوش بلي لو كوفيد 19 لي كونسيكونس انديريكت تاوعو الناس اللي راهي تموت ماشي بالكوفيد اكثر من اللي راهي تموت بالكوفيد. Aujourd'hui, si vous avez une maladie chronique ou ما راكش تتبع وراك تزيد عليها دي ميديكامون دي بسيكوتروب والناس راهي لي زونفون aujourd'hui رانا نشوفوا كاع زادوا 4 5 كيلو. علاش؟ باسكو يا لو ستريس سي لا سوربوف ولاو ياكلوا يا بلو دوغرير تاع 12 la chia. Donc les parents n'ont plus l'autorité de contrôler leurs enfants. Et là, si les parents ne contrôlent pas leurs enfants, non, il ne faut pas créer un foyer de maltraitance. Le stress quand ils rentrent à la maison, si les parents sont stressés de façon directe ou indirecte, les enfants sont automatiquement touchés. Donc, le message, c'est que le virus, il ne faut pas y troll. Il faut que les parents qui sont à la maison s'organisent. Mes parents, c'était des révolutionnaires
كانوا يحكوا لي durant la guerre, quand il y a des bombardements, quand il y a la guerre, c'est la guerre. Hein. Donc les gens sont confinés à la maison, ils restent, ils mangent bien, ils se couvrent, ils racontent des histoires, ils se racontent, ils dorment ensemble, ils sont unis. Donc l'union fait la force. Et aujourd'hui, on doit être unis contre le coronavirus. Aujourd'hui, on assiste aussi à tout ce qui est addiction des enfants sur les écrans. C'est-à-dire, les enfants hackent la tablette, ils y pendant 10 heures, 12 heures. Non, mais ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, les enfants, malgré qu'il y a un déconfinement qui dit pas son nom, même les enfants, ils dorment dans un couloir, c'est comme s'ils sont à l'école. Parce que, bon, maintenant les enfants, je reviens aux enfants. Les enfants entre 5 ans, 4 ans jusqu'à l'âge de 8 ans, parce que les parents que ils sont à l'extérieur. Aujourd'hui, ils profitent de leurs parents. Un papa lui met la maoulido toute la journée, la maman maoulida toute la journée, la sœur qui la maoulido. Le problème qui va se poser un peu le mourahiqin, entre 12 et 18 ans, déjà, le Covid, le stress, c'est un peu compliqué. Donc l'عناية تكون un peu particulière. ما تقولوش D'abord, il faut expliquer aux enfants c'est quoi le coronavirus. Il faut un enfant de moins de 10 ans par des dessins, par des lectures, par une belle compréhension. Il faut communiquer avec ses enfants. Le Covid راح يجيبنا حاجة مليحة plus tard. Parce que رايحين يتبدلوا الذهنيات. Il y a un Covid, il y a un avant Covid, il y a un après Covid. Aujourd'hui, العائلات اللي راح تتعامل مع leurs enfants en communiquant, il n'y a pas de dégâts dans la maison. Mais par contre, là où il n'y a pas de communication, il y a un soubassement psychologique défaillant. Des histoires de querelles, il y a même des divorces. Il faut la mettre de côté. Il faut c'est pas le moment. خليه يخلص le confinement et c'est حطوا كل شيء في الطابلة اللي فيها خير يجيبها ربي. ولكن pour qu'on laisse la chance à le Covid, اليوم يدخل non seulement وما تنساوش دوكا par rapport au déconfinement. Déconfinement, نفهموا الحالة تاع الجزائريين اللي اليوم سي ديفيسيل aujourd'hui كاين بزاف في رمضان حنا نقولوها peut-être سهله sur le plan théorique mais sur le plan pratique c'est difficile الناس ما عندهاش واش تاكل ما عندهاش واش تاكل c'est une réalité il faut mais on doit se déconfiner mais il faut toujours prendre en précaution il faut toujours mettre في راسكم بلي هذا الفيروس مازال يدور باسكو هذا الفيروس والله ما راه وليد فاميليا c'est-à-dire que شغل ما يرحم حتى واحد سيدا معليش يا خويا الناس اللي لازم تخدم لازم il faut qu'elles prennent leurs précautions mettez des bavettes prenez la distanciation parlez autour de vous que ce virus ما راحش parce que يكذب عليك الفيروس راح ما راحش pour le moment tant que الوزاره تاعنا ما قتلناش ولا الدوله تاعنا قتلنا le virus راح ما راحش il est là c'est vrai que peut-être qu'il est un peu atténué نقص ولكن مازالو il est là, il peut me toucher انا, il peut vous toucher نتوما العائله دوكا ولا نخليو هذا الفيروس حتى وين يدي مرحوم في دارنا وباش نخافوا ça va devenir un peu difficile. Donc ce que le message je veux dire il y a ناس aujourd'hui on est dans une situation لازم نتفاهموا بيناتنا il faut pas donner la chance à des problèmes de faux problèmes où il y a des tensions familiales ولا برا رانا نشوفوا الناس راهي تخرج كشغل ما تروح المارشي كشغل non ça c'est vraiment très 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 dangereux même s'il y a un déconfinement qui ne dit pas son nom il faut être très prudent il faut vraiment faire très très attention il faut garder les mêmes réflexes à un moment donné جبناها bien jusqu'à un moment بعد تخلطت شويه الحاله bon ça se comprend une situation رمضان et tout ولكن احنا il faut qu'on soit très vigilant لازم نكونوا واعيين il faut parler autour de soi. Moi je dis aux gens de mettre des bavettes ما تنساوش تغسلوا يديكم tout le temps ما تنساوش de rester de très دير لا شين على الخبز 2 متر بيناتنا قال انت توعي صاحبك وصاحبك يوعي صاحبك اليوم si on continue comme ça لو كان تكون une deuxième rechute تاع واسمو لو كان يعاود يولي لنا الفيروس كيما كان حنا يا ان موان دو سا اللي تهضروا على الكوفيد يقول لك الله يستر ان شاء الله ما يجينيش بصح ما تجيب تخليش تجيبوا بيدك si vous le ramenez avec vos mains ça sera difficile. Je voulais vous transmettre un message que le Covid مازال ولكن خذوا الاحتياطات par rapport un peu aux gens qui ont des maladies chroniques. Aujourd'hui, prenez soin de votre santé physique parce que s'il n'y a pas la santé physique, vous ne pouvez pas, surtout faire
l'immunité تاعنا تنقص. Donc il faut manger équilibré, il faut manger varié surtout. Surtout il faut prendre ses médicaments. S'il y a des urgences, par exemple حسيتوا روحتكم ما راكوش ملاح, il y a يعني le diabète تاعكم ولا ماشي ملاح, l'hypertension ولا d'autres maladies, il faut consulter votre médecin. Donc alhamdoulilah يعني بداو les médecins privés surtout بداو يحلوا حاجه مليحه. Voilà, donc le déconfinement quand même عنده حاجه مليحه تاعو. ولكن نعاود ننسيتي شويه في العائله, لازم المفاهمه تاع الام سورتو تاع الاب, باسكو حنا اوجوردي لازم نقلشوا شويه ولادنا, لازم حنا اللي نفهموهم, فهم ما يقدروش يفهمونا. امبوسيبل تحكمي دوكا واحد ولا تحكم واحد جون في عمره 14 15 سنه يقول لك انا بابا انا عييت, انا نخرج, انا ما عندي ما ندير انايا, انا ولاد حمار راهم برا, انا نتكيف. ما تروح دار مع وليدك دونك تزيد تخلطها بلوس كي لونفو. نو, حكم وليدك, هضر معاه, قول له يا وليدي كيما راني نهضر معاكم انتم تهضروا مع ولادكم. شوف, تو فيان دو لا كومونيكاسيون, الاتصال. يعني كي نهضر مع وليدي ولا مع بنتي نفهمها راح يفهم. لي زونفون صغار, لي بيبي دو 2 3 ans يفهموا, يشوفوا الكومبورتمون تاعنا كيفاش رانا نتعاملوا في الدار, يكومبرين لا سيتوياسيون. انا ولادي في 3, جي يو دو مال او ديبي, بصح كي وليت نهضر معاهم نو, هاوليك الكورونا, هاوليك واش يدير, ما تخرجوش, ورولو دونك ي كومونس ا كومبروند. وان شاء الله فيها خير, ان شاء الله الناس كما نقولوا تستجيب للوصايات التوعي, وان شاء الله نديروا حصص واحد اخرين بتاتر بالخميس ولا بالاربعاء, نختاروا ان اوتر تيم كون فا فوز انونسي. اون تو لي كا حنا رانا هنا في الخدمه وباش نوعيو توت لا بوبولاسيون الجيريان. وعلى بالي بحاجه بلي الجزائريين متوحدين, والله كي يكون مشكل والله غير ما نخافش عليكم, وصحه رمضانكم وصحه فطوركم.